Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Adrián Medrano patrocina esta reacción. Tenemos aquí Limousine, Baby Monster, Rami, Forever, City Barnes, Bloodsucker. Es un documental, ¿vale? Aquí la dinámica de Limousine es que entrevistan al artista invitado, en este caso Rami. Y entre pregunta y pregunta, pues cantan sus canciones favoritas y les pone un reto. Esto sería más o Ujú. menos lo que vamos a ver. Así que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Alright, okay, alright, okay. Baby monster, I got no worries on my mind. 넌 멈추지 않아, so you can say goodbye. I'll fulfill my fantasy, and you can watch and see. 박수나 쳐보지. No, 부셔. They say you're looking flawless. I know. 태어났지 like that. She's on like anybody. 여기저기 다 난리 가나다라 마바사가지. Gotta go so sailor. I'm dancing in the moon. Ooh, ooh. Can't stop this feeling too. What you waiting for? Baby, it was all a dream. You thought I was yours. 멋대로 착각하지 마. It's bittersweet. 저 하늘 높이 I'm spreading my wings for oh oh and for oh oh and for oh oh. Like I'm gonna live, like I'm gonna live forever. ¡Ey! ¡Ojo! Pues empezamos bien, ¿no? Sí, Eh, ¿eh? Bueno, a ver, empezamos con una interpretación de Forever, donde Rami demuestra desde el primer segundo una voz limpia, estable, muy controlada. La actuación mantiene la esencia del tema de Baby Monster, pero claro, con un acompañamiento al piano que resulta mucho, resalta mucho su voz, ¿no? Su técnica vocal. Y bueno, pues estamos en eso, ¿no? Ahora empezará de verdad el programa. Sí. Em, y yo creo que, bueno, es un buen comienzo, ¿no? Es decir, porque elimina de golpe cualquier duda sobre su capacidad vocal. Al reducir la instrumentación, toda la atención va a recaer sobre su voz y responde pues a una afinación impecable, buen apoyo respiratorio y una expresión muy natural. Eh, bueno, pues comenzamos realmente ahora lo que Sí. sería el programa. 최상의 라이브로 최고의 만족을 드리는 리무진 서비스. 오늘은 베이비몬스터의 라미 씨가 탑승해봤습니다! 에이, 너무 반가워요. 와, 저희 리무진 서비스를 굉장히 애청하신다고 들었어요. 맞나요? 저 진짜 너무 그냥 제가 리무진 서비스에 나와서가 아니라 네. 정말 진짜 다 끝까지 다 봤어요. 와, 어떤 편을 가장 인상 깊게 보셨었나요? 근데 뭔가 다 되게 다른 노래를 네. 부르셔서 그냥 취향껏 마음대로 말씀하시면 돼요. 뭔가 네. 그냥 다 재밌었는데. 다 네, 딱히 재- 기억에 남는 사람은 없었고. 아니에요. 다 기억에 남아서. 알겠습니다. 실례지만 혹시 나이가 어떻게 되시죠? 저 이제 07년생 16살. 07이요. 네. 07, 16, 만 16세 말씀하시는 거죠? 고등학교 2학년입니다. 고등학교 2학년. 네. 그러면은 저랑 7살 차이 나네요. 뭐 Se ha Tiene la quedado, edad de mi hija, ¿no? se ha quedado que no sabía cómo reaccionar el entrevistador, ¿vale? Dice, ¿cómo que 16?
Dice, 7 años Tienes menos que 7 años yo. menos. Madre mía, es que no aparenta 16. Jolines. 7살 차이 나네요. 뭐 그렇게 큰 차이 아니에요. 활동해봐요. 참 시간이 참 야속하기도 하고 뭐. 아, No es una diferencia tan grande que te vas a esperar un par de añitos para atacar, ¿no? ¿Cómo va el tema? Se lo ha dejado caer, ¿eh? Sí, 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 ha Ahora no, sonado por ese lado. Sí, sí. ahora no porque podría ir a la cárcel, pero Claro. se va a esperar, sí, sí. 아무튼 베이비몬스터 얘기를 해봐야겠죠. 네. 등장곡으로 불러주신 곡이 베이비몬스터의 Forever. 네. 이 곡을 본인의 등장곡으로 선택하신 이유가 있나요? 저희가 이번에 또 컴백을 네, 맞아요. 했습니다. 이게 되게 베이비몬스터 여름 썸머송이에요. 네. 그래서 되게 여름에 들어주시면 좋을 것 같은 아, 그런 좋아요. 노래입니다. 지금 딱 듣기 좋은 노래인 것 네. 같습니다. 기존의 베이비몬스터가 좀 파격적으로 보여준 모습들과는 네. 상반되는 굉장히 맞아요. 멜로디컬한 노래라서 네. 피아노 한 대로 연주하는 데 있어서 딱 지금이랑 잘 어울렸던 것 같아요. 맞아요. 자, 이렇게 멋진 등장곡까지 들어봤으니까 라미 씨의 라이브 서비스가 너무 기대가 됩니다. 네. 선곡은 라미 씨가 직접 하신 건가요? 네, 제가 직접 오, 했습니다. 선곡의 기준이 뭐가 있었어요? 저는 아무래도 이제 멤버들 중에 처음 나온 거다 보니 좀 제 강점을 보여드리는 게 좀 좋은 선곡을 고르는 게 낫지 않을까 해서 네. 한번 약간 소울풀한 R&B를 골라봤습니다. 소울풀한 R&B. 굉장히 기대가 됩니다. 저도 사실 근데 베이비몬스터의 라이브 Bueno, pues había ahí un momento tenso, ¿no? Pero bueno, al final han vuelto otra vez a remontar. Y claro, la conversación que ha girado en torno a la edad de Rami, que claro, 2007, David, solamente tiene 16 años. Ahora Y tiene 18. claro, es decir, después hablan del reciente regreso de Baby Monster con Forever, explicando que es una canción pensada para el verano, que muestra un lado así como más melódico y que, bueno, que cuenta, Sí, que para bueno, al destacar final, sus puntos fuertes. ¿Eh? claro, claro, que al final tiene que potenciar claro, sus fortalezas. Y yo lo veo bien, ¿no? Ya, hombre, ya que va a traer canciones que sean las que le vayan mejor. Claro, Y así que solamente con eso me demuestra madurez a nivel musical. em, y no selecciona simplemente canciones populares por comodidad, sino temas que van a exigir control vocal, que permiten mostrar matices distintos. Eso refleja también confianza y que tiene una identidad clara, artística. Repito, algo poco habitual en gente tan joven. Así que venga, vamos a continuar. R&B를 골라봤습니다. 소울풀한 R&B. 굉장히 기대가 됩니다. 저도 사실 근데 베이비몬스터의 라이브를 듣는 게 처음이라 오. 잔뜩 기대를 하고 왔어요. 부담감이. 자, 첫 번째 라이브 서비스 바로 들어보도록 하겠습니다. 어떤 곡 준비해 주셨어요? 저는 안드라데이의 City Burns라는 City Burns. 노래를 준비해봤습니다. 바로 한번 들어보도록 하겠습니다. 네. 시티 번즈. 안드라데이의 시티 번즈. 베이비몬스터 라미 씨의 첫 번째 라이브 서비스입니다. The center momentum feels here. Hear the heartbeat, it's alive and draws you away. Things will never be the same. Thought I've been here, but never here times before. Then a roller coaster, the band's been alone no more. But I'm not in the same space, 'cause I'm hardly the woman that I once was. Now I search for the ground underneath my feet as the city burns, as the city burns.
Pero ¿qué acaba de hacer esta chica con 16 años? Madre mía, es mucho mejor de lo que yo pensaba. Claro, al cantar ella sola, con poca instrumentación, luce realmente el talento vocal que tiene. A ver, Bueno, eh, había un momento que me ha puesto los pelos del brazo todos de punta. sí, sí, Digo, pero esta muchacha, ¿cómo canta así? es increíble. Bueno, pues comenzó la interpretación de Sidi Barnes y desde los primeros versos Rami apuesta por una interpretación muy contenida, utilizando un timbre suave y cálido que va creciendo poco a poco conforme avanza la canción. Eh, la actuación mantiene ahí como una sensación íntima, elegante, se apoya en pequeños cambios dinámicos en lugar de grandes explosiones vocales. Ahí adquirió un tono de voz que dije, de pronto no tiene 16, tiene 36. Qué madurez a la hora de cantar. Y mm, me parece una actuación súper técnica. La dificultad no solamente en alcanzar notas tan altas, sino en controlar el color de la voz durante toda la interpretación. Sí, 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 sí. Y Rami demuestra una gran madurez a la hora de gestionar el aire, una capacidad poco común para mantener la tensión emocional sin recurrir eh, al exceso de potencia, ¿vale? Así que absolutamente fantástico. Bueno, no tiene nada que envidiar a ninguna diva de R&B, ¿eh? Total, total, total. Bueno, pues venga, vamos a ver qué le dice aquí el entrevistador. 오케이, 와우. 감사합니다. 네. 야, 시원시원하네요. 아, 감사합니다. 와, 그게 매력인 것 같아요. 뭐 보컬의 역할은 기승전결 때마다, 네. 그러니까 점점 분위기가 고조될 때마다 네. 더 강해져 줘야 되는데 네. 뭔가 처음부터 끝까지 시원함에도 기승전결이 느껴지는 게 참 아. 강점이라고 오. 생각이 드는 것 같아요. 와, 감사합니다. 너무 잘 들었습니다. 아, 감사합니다. 진짜 뭔가 시원한 보컬, 약간 뭐라 해야 되지? 리틀 셀린디온 바이브라고 해야 되나? 아니 그 제 판단은 그리 중요하지 않고 객관화되지 않은 옆에서 들었을 때 막 와 셀린디온 같다. 저 사실 감상평 되게 듣고 싶었거든요. 선배님께 직접. 근데 방송에 나오는 것처럼 그렇게 체계적이지 않아요. 제가 되게 잘 다듬어 주셔서 아, 와. 잘 들었습니다. 감사합니다. 야, 본인이 불러봤던 노래 중에 가장 높았던 노래가 뭐예요? 아마 이 노래가 그래요? 아닐까. 그래요? 네. 대단하신데. 이것도 제가 약간 만든 라인이라 가지고. 아, 그래요? 네. 본인 고음의 한계를 알고 있나요? 최대 노트를? 몰라요. 진짜요? 네. 아, 너무 좋은 기회인데? 그러면은 한 번도 해본 적은 없지만 네. 라미 씨는 가능할 것 같아요. 그 6단 고음 챌린지 해가지고 막 네. 가수랑 가수들은 다 참여하고 I remember when 아. 네. 되게 뜬금없겠지만 네. 네. 한번 부르시는 모습을 듣고 싶어졌어요. 네. 릭에 대한 이해도가 상당하셔가지고 네. 일단 저는 못합니다. 한번 해보실 수 있으시겠어요? 네. 좋습니다. 해보겠습니다. 와, 어떡해. Bueno, antes de comenzar con Crazy, claro, eh, elogios evidentes, ¿no? De Lee Pues Mujin. no me extraña, no me extraña. Yo se le ha quedado la misma cara que a nosotros. Claro, claro, claro. Bueno, la comparan con una joven Con Celine Celine Dion. Dion, así que, claro, Tú fíjate que cuando la estaba escuchando me recordaba a veces a Anastasia, a veces a María Carey, pero por ahí. Celine Dion sí, no lo había pensado, está pero muy bien traído lo que dices, Anastasia, sobre todo al principio, efectivamente, y sí, después sí. tirando hacia lo otro. Sí, a ver, claro, están ahí hablando sobre su registro vocal y
y bueno, le preparan un reto para descubrir hasta dónde puede llegar su voz mediante una improvisación basada en Crazy de Gnars Barkley. Así que, bueno, mm, está bien, porque claro, aquí se está indagando no solamente en la técnica, y bueno, a ver qué se puede conseguir, ¿no? Esto es una cosa difícil. Hay muchos cantantes que técnicamente son buenos, pero pocos tienen un timbre reconocible desde la primera frase, ¿no? Y Rami empieza a demostrar que tiene esa cualidad, así que a ver qué tal sale esto. 네, 좋습니다. 해보겠습니다. 와우, 어떡해. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. 우와. 우와, 씨, 대단한데요? 우와. 아, 노래 진짜 잘하시네요. 아, 와우. 아니에요. 부럽다. 와. 와, 상당하시네요. 블랙핑크를 잇는 걸그룹이라고 해서 대중분들께서 굉장히 기대가 많았었어요. 맞아요. 그런데 그 기대에 부응하듯이 데뷔곡 뮤직비디오도 18일 만에 1억 회를 넘었다고 들었어요. 맞아요. 촬영일 기준으로 지금은 2억 회가 넘었는데. 와우. 아, 모르셨나요? 몰랐어요. 대단한 커리어인데. 제가 알기로 이게 역대 K-팝 그룹 데뷔곡 뮤직비디오 사상 최단 기록이라고. 맞아요. 맞죠? 네. 알고 계셨죠? 네. 부럽네요. 기분이 어때요? 근데 이렇게까지는 빨리 최초라는 네. 최단 기록이라는 그런 타이틀을 얻게 될 줄 몰라가지고 그냥 너무 감사하죠. 멤버들도 네. 되게 까르르 까르르 하면서 까르르. 좋아했어요. 아무래도 다들 나이가 어리다 보니. 이게 진짜 대단한 거거든요. 네. 말씀을 들어봤는데 생각보다 담담하셔서. Se dice pronto, ¿eh? Lo que están 100 hablando. millones en 18 días, tío. Sí, sí. Bueno, retomando lo del Crazy, que al principio estaba como nerviosa antes de empezar a cantar, bueno, aceptar el desafío y después hace eso tan breve pero tan genial, ¿no? Es decir, obviamente recibe los elogios de Limujin y, y fíjate, ¿no? Es decir, claro, la conversación deriva hacia el enorme éxito de Baby Monster, recordando que su debut supera los 100 millones de reproducciones en apenas 18 días y que ya había pasado los 200 millones. Y, pero bueno, me gusta porque recibe Rami esos datos con humildad. Admite que nunca esperaban lograr esas cifras y bueno, claro, Rami posee mucha más seguridad vocal de la que ella misma parece creer, ¿no? Así Sí. que me ha gustado cómo acepta retos y todo eso. Para tener 16 años, lo primero es que es muy humilde. Sí, Lo segundo, que canta descomunalmente bien. sí. Es que es increíble. Y claro, él le dice, no, habéis superado los 200 millones y se sorprende. No te sorprendas, es que... Es Bueno, increíble. no sé lo que tardarían desde que sacaron la canción a estar en el programa para superar los 200 millones, pero Ujú. es que Bueno, bueno, viendo cómo cantan todas, es que no me extraña que hayan conseguido esos registros. pues sí, pues sí. Muy bien. Venga, vamos a continuar. 그러면 뭐 조회수 얘기가 나와서 그러는데 리무진 서비스 라미 편은 조회수가 어느 정도 나올 거라 예상하시나요? 이거 또 항상 나오는 질문이더라고요. 맞아요, 자주 하죠. 그래서 제가 좀 생각을 해봤는데 근데 이제 또 신인의 패기를 곁들인 한 50만 회? 왜 그래요? 50만 원 좀 아니에요. 에이. 100만 회?
꿈이 너무 작아요. 너무 작게 식는다. 아, 뭔가 처음이라 그런지 되게 조금 많이 조회수가 나올지 잘 모르겠어요. 아예 예상이 안 돼가지고. 알겠습니다. 그러면 이거 다른 걸로 해봅시다. 100만 회는 확정인 거고 네. 며칠 만에 100만 회 예상하세요? 와, 제가 자꾸 너무 어려운 질문 드리나요? 와 아니요. 한 3주? 3주 만에 100만 회. 너무 자신감 없는데? 그냥 막 질러도 돼요. 우기 씨는 이렇게 얘기하고 아 있어요. 그러니까요. 아, 근데 다 안 중요하고 조회수는 사실상 라이브 서비스로 나오는 거라고 생각을 합니다. 바로 가보도록 할게요. 어떤 곡 준비해 주셨나요? Seal의 Bloodsucker. Seal, Seal. Bloodsucker. 이것도 네. 잘 모르는 노래예요. 맞아요. 이거는 한 7, 8개월 전에 나온 노래. 최근 노래예요? 네, 최근 노래예요. 좋습니다. 아무래도 영어권 음악 위주로 준비를 네. 해주셨어요. 네. 바로 가보도록 하겠습니다. Seal, Bloodsucker. 베이비몬스터 라미 씨의 두 번째 라이브 서비스입니다. Bueno, pues ahí, ¿no? Está el tema de... Imagino que este programa tiene una buena cantidad de seguidores. Si está diciendo que medio millón o 1 millón de visualizaciones es tirar por lo bajo. Claro, claro. El tema es que yo no sabría decirte cuál es la fuente, digamos, oficial del programa. Si es desde la que tenemos el vídeo, lleva 4,5 millones de visualizaciones, que no está mal. ¿En cuánto tiempo? No, ya ha pasado tiempo. Esto fue julio 2024. Claro, pero es desde KBS K-pop. Yo no sé si es la oficial o no, pero bueno, de todas maneras, oye, que 4,5 millones de visualizaciones está muy bien. Sí, sí, hombre, claro. Está fenomenal. Y bueno, pues al final le ha puesto en el compromiso, ¿no? De cuántas visualizaciones cree que tendrá su propia participación en el programa. Un programa en el que ella, bueno, pues tiene admiración y sigue siendo reservada y humilde. Y bueno, mantiene un perfil bajo y eso genera siempre simpatía, ¿no? Y el público percibe que su prioridad es cantar bien antes que hablar de cifras o de récords. Yo creo que muy bien. I like the way that you make promises that you can't keep. How you tell a girl rock it what a shy to be me. You calling me the girl of your dreams, oh really? Honestly, yeah, I think you're just a tease. You tell me that you're sweet, but I just see you bitter-ridden insecurities. You say you serve to please, is that what you believe? Cause all I ever hear about is me, me, me. Got you just a buzz, yeah, you're draining all the hope out of me. I ain't your mother. Don't think about a feed off on me, cause I'ma find a real man who ain't gotta pretend that he knows the ways around a woman like me. I don't need a blood sucker, just draining all the life out of me. I think it's special, don't get me wrong. It takes a special kind of man to piss me off. Read the room, boy, writings on the wall. Did you really think that I was gonna call? Oh, please, you tell me that you're sweet, but I just see your bitter-ridden insecurities. You say you serve to please, is that what you believe? Cause all I ever hear about is me, me, me. Got you just a blood sucker, draining all the hope out of me. I ain't your mother. Don't think about a feed off on me, cause I'ma find a real man who ain't gotta pretend that he knows the ways around a woman like me. I don't need a blood sucker, just draining all the life out of me, out of me, 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 me.
ways around a woman like me. I don't need a sucker, just draining all the life out of me, out of me. A mí lo que me llama mucho la atención es que puedan llegar a transmitir emociones que por edad todavía no les ha tocado vivir. Entonces, ¿cómo se pueden poner en esa situación? ¿Cómo pueden hacerlo, ¿no? Es decir, para que suene además tan creíble, porque claro, Claro, claro. tú la escuchas cantar y ves el aspecto que tiene ella y dices tú, no puede tener 16 años. Es imposible que ella pueda hablar como si hubiera tenido una larga experiencia vital y haya pasado por todo eso que cuenta en la canción y sin embargo lo hace. Claro, Madre mía. interpreta este Bloodsucker un tema mucho más agresivo, con un carácter distinto, casi rock. Durante toda la actuación va alternando momentos suaves con idas y venidas de potencia, Sí. mostrando un excelente dominio de los cambios dinámicos, de la presencia interpretativa. Esta canción exige actitud, técnica y transmitir perfectamente el mensaje que tiene la letra. Es una actuación que demuestra versatilidad. Venía de un soul elegante con City Barnes y ahora cambia completamente el color de su voz para adaptarse a un tema mucho más directo, más desafiante. Y bueno, esa capacidad para modificar el timbre sin perder la identidad vocal es una, Es descomunal, ¿no? es una característica de gran vocalista. Es que es increíble. Además, me estaba fijando cada vez que enfocaban al presentador y tenía Mm. la misma cara que nosotros, aquí flipándolo. Claro, Como efectivamente. Efectivamente. Bueno, vamos a ver qué dice. All the life out of me, out of me. ¡Ey! 아, 강렬하네요, 진짜. 아, 뭔가 쓸 수 감사합니다. 있는 소리들이 다양하면서도 그 다양함 속에 라미 씨만의 네. 뭔가 강함들이 묻어 있어서 강함이라는 개성도 돋보이되 네. 기승전결을 살릴 수 있는 강약이 들어있다는 어. 게 되게 좋은 것 같아요. 되게 보컬리스트 같아요. 와, 우와, 감사합니다. 좀 부러운 재능입니다. 오, 제 감사합니다. 리무진 하다가 위축돼가지고 소멸하겠어요. 와, 선배님께. 아니. 와우. 아니 그 노래 연차로 하는 거 아니잖아요. 뭐 얼마 차이 안. 그래도. 아 근데 진짜 상당히 잘하시네요. 와, 감사합니다. 이 곡을 두 번째 라이브 서비스로 선곡하신 이유는 뭔가요? 노래를 찾다가 이 노래 딱 처음에 듣자마자 와, 진짜 이 노래는 한번 해볼 만하다. 네, 해봐야겠다 이런 아. 생각이 들어서 한번 네, 준비해봤습니다. 이 노래로 이 노래 좋네요. 너무 감사합니다. 아, 기본기가 굉장히 탄탄해요. 연습생 생활을 몇 년 하셨어요? 6년 했습니다. 6년? 네. 근데 그러고 보니까 저희가 YG라는 회사에서 게스트를 모신 건 처음인 것 같네요. 그죠? 맞아요. 솔로도 없었죠? 맞아요. 어느 회사나 누가 에이스였다라는 말이 있더라고요. 네. 그 연습생들도 뭔가 세대들이 있잖아요. 네. 라미 씨가 연습생 하시는 동안 YG 연습생 중에 에이스는 누구였나요? 이거는 진짜 확실하게 얘기할 수 있는 게 저희 집 Bueno, voy a hacer una pausa. Que, claro, la gente que le pille de nueva dice, ¿esto qué es de aprendiz? ¿Aprendiz de qué? Claro, bueno, termina la canción, Lee Mugen destaca eso, la fuerza, la dinámica de su interpretación, sí, sí, la sí. versatilidad y todo lo demás. Em, y hablan de su etapa como aprendiz de YG Entertainment. Y claro, Rami, pues... pues Además le pregunta cuántos años has estado. Dice 6 años, o 6 años. sea Sí, que sí, sí, entró sí. con 9 o 10 años. Claro. Y todos los miembros actuales de Baby Monster eran considerados los mejores de su generación dentro de la compañía, ¿no? Eh, claro, sí.
teniendo tanto donde escoger con esas pruebas tan selectas, ¿no? Pues los que llegan, hay que entender el por qué canta con tanta naturalidad, por qué canta tan bien. 6 años de entrenamiento desde muy joven explican, claro, 6 años. Es decir, que empiezan con 10 años, con 9 o 8, 10 años, 9, sí, sí, 10 años, 8, sí, sí. 9. Y claro, y muy jóvenes, y explica pues la enorme estabilidad técnica que hay que demostrar tener durante todo ese tiempo. Y lo curioso es que, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, y toda la preparación y demás, continúa transmitiendo esa frescura, esa espontaneidad y esa humildad. Entonces a mí me llama la atención. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Bueno, venga, vamos a continuar. 네. 그 연습생들도 뭔가 세대들이 있잖아요. 네. 라미 씨가 연습생하시는 동안 YG 연습생 중에 에이스는 누구였나요? 저 이거는 진짜 확실하게 얘기할 수 있는 게 저희 지금 멤버들 딱 7명이 딱 네. 에이스였어요. 진짜 딱. 아 근데 너무 신인 같아요. 아 진짜 이건 좀 진짜예요. 그좀 가. 이거는 네. 이거 다른 분들도 다 그 말씀하세요. 아 그렇게 네. 다들 아무튼 본인 또 본인 또 포함이 돼 있다라는 말씀이신 거죠. 아, 그쵸? 그쵸? 6년 동안 연습생 생활을 했으면 월평을 총 몇 번 본 거죠? 적어도 60번? 60번. 네. 좋아요. 그 60번 정도 Espérate, me lo he perdido. ¿Ha dicho quién era la mejor? Las 7, ¿eh? Ah, la 7, vale. Porque es que ya en varios documentales que hemos visto, esto de lo de que al final eligieron a las 7 mejores de esa generación, eso lo tengo claro porque es una cosa que se ha ido repitiendo casi en cada documental, ¿vale? Sí, Pero sí, no sé pero no, si... no, pero ha dicho que las 7 que están ahora. No, no, pero si a ver, una de ellas o tienen claro quién es la mejor. 의 월평을 할 만큼 연습생 생활이 짧지는 않았어요. 네. 그 연습생 생활 중에서 가장 기억에 남는 순간이 있나요? 저는 제가 지금의 톤을 네. 처음 찾았을 때 음흠. 제가 원래 톤에 대한 지적을 되게 많이 받았었어요. 원래는 이 톤이 아니었고 되게 조금 뭔가 특색이 딱히 있기는 한데 뭔가 애매한 그런 느낌이었어서 가공이 안 된 듯한. 네. 그래서 톤을 찾았던 노래가 제일 기억에 남는 무대였던 것 같아요. 그건 어쩌다가 이거다 싶은 그 순간이 언제 왔었어요? 딱 월말 평가 끝나고 다 막 박수를 엄청 크게 쳐주시는 거예요. 처음으로. 네. 근데 그 기분을 처음 느껴봤어요. 아. 그러니까 와, 내가 이렇게까지 많은 박수를 받을 수 있다고 이러면서 좀 네, 그랬던 것 같아요. 그때 그럼 어떤 노래를 불렀는지도 기억을 하시겠네요. 네. 뭐였어요? 저는 제스 글린의 제스 글린. My Love라는 노래를 제스 불렀습니다. 글린의 My Love를 네. 지금 여기서 불러주시겠다고요? 네. 60 evaluaciones por mes, 2 al día. Esto era de manera intensiva, ¿no? Es decir, allí, claro, después de eso, si no sobrevives al estrés y a la competitividad y al nivel que exige, es decir, claro, los que llegan al final ya están 60 veces al mes o en los 6 años que estuvieron. al mes. Yo he leído al mes. No sé, es que ahí me he perdido yo. Yo he leído 60 al mes. Es decir, que 2 veces Eso al son 2 día veces diarias. que le hacen una prueba por la mañana y otra por la tarde, no sé. Es decir, esto es como estar casi en una Me escuela parece, una escuela me parece militar. un poco excesivo, pero bueno. Voy a buscarlo porque ya. A ver. 6년 동안 연습생 ¿Con qué frecuencia realizabas la evaluación mensual si fuiste aprendiz durante 6 años? 생활을 했으면 월평을 총 몇 번 본 거죠? 적어도 60번? 60번. 네. 좋아요. 그 60번 정도의 월평을 할 만큼 연습생 생활이 짧지는 않았어요. 네. Bueno, 60 pruebas mensuales, vale. mensual, sí. Vale, vale. Digo Una esto. vez al mes, digo, joder, que Digo yo, me parece un poco excesivo eso 2 veces al día. digo, esto parecía ya como el recuento de la cárcel, ¿no? Es decir, 2 veces al día. A ver, vale, vale, vale. Es decir, durante, digamos, 60 meses ha estado ahí. Claro, que son los 6 años. Pero aún así, Estela. Venga.
그 연습생 생활 중에서 가장 기억에 남는 순간이 있나요? 저는 제가 있었어요. 딱 월말 평가 끝나고 불러주시겠다고요? 네. Vale. Eh, quiero resaltar lo de cuando encontré mi voz. Esto es muy curioso porque pasa en los cantantes y pasa también en profesiones relacionadas con la voz. Porque al principio, lo que yo decía que cuando empiezas a oírte, como tu voz no es la que tú te escuchas, suena raro, pero luego descubres que a lo mejor has estado em, hablando de manera incorrecta toda tu vida o forzando tu garganta innecesariamente. Y cuando aprendes a utilizarla y cuando aprendes a relajar los músculos y realmente sale tu voz, de pronto dices, ostras, esa es mi voz. Y hasta tú mismo te sorprendes. Y bueno, pero ten en cuenta que si entran con 8 o 9 años, a las chicas no es tan evidente el cambio de voz. No, pero ¿me entiendes lo que te quiero Sí, sí, decir? sí, 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 no, sí, sí. sí, 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 te entiendo. Pero claro, tú imagínate, mira, el hermano de una amiga de Nadia creo que tiene 11 o 12 años. Pues estuvo unos meses sin ir y cuando ha vuelto, dice, hola, no me acuerdo cómo se llama, dice, hola, ¿qué tal? Y Sí, dice mi hija, me quedé así como diciendo, ¿y esa voz de dónde la saca? ya, no, no me refería simplemente Claro, al hombre, tono, al tono, sino, en las chicas no es lo mismo, pero no, pero no solamente es en el tono de voz. No sé si ya, me explico, es en la manera de utilizarla, en la que de pronto todo concuerda, ¿no? Notas que fluye de manera natural, que está bien colocada, que se proyecta bien, que la gestión del aire va bien y todo. Llega un momento en el que encajas todas las piezas y dices tú, ahora sí, ahora sí suena ya. como debería de sonar la voz. Eh, y claro, cuando unes todo, de pronto a sus evaluadores dijeron, Bingo. ostras, ahora sí, ¿no? Esta es la fórmula para encontrar realmente el cómo debería de cantar. Bueno, pues vamos con My Love. Pues una canción que, como dice, marcó un antes y un después en su formación. Así que vamos a escucharla. 네, 네. And oh, you've turned this black and made it into gold. So I wanna let you know that my love and my touch up above is made with a warmth for my love and my touch up above is made with a warmth for my love, my touch up above is made with a warmth for my love, my touch up above is made with a warmth for my love. Stay close to me, oh, stay close to me, yeah, oh, stay close to me, love. Bueno, Madre mía, ¿no? desde luego yo le veía la cara a Lee Mujin y estaba bastante impresionado. Le vi hasta mover de manera nerviosa las aletillas de la nariz. Digo, le está dando un síncope o algo, ¿vale? Bueno, es una interpretación con un componente muy emocional. Como dice ella, encontró su... Comenzó a creer, digamos, realmente en su propia voz y, bueno, confirma que su talento no solamente se refleja en el escenario, sino que también en el entorno académico muy competitivo.
Y bueno, todo esto refleja que es una cantante muy preparada. Muy, muy preparada. 아, 좋다. 좋네요. 좋다는 얘기밖에 안 나오는 것 같아요. 감사합니다. 진짜 듣기 좋네요. 저였어도 와. 거기서 기립해서 박수를 쳤을 것 같아요. 오, 감사합니다. 고등학교를 한림예고를 가셨는데 맞아요. 수석 입학을 하셨다 들었어요. 네. 과수석인 거예요? 네, 근데 그걸 당일에 알았다고요? 네. 당일에. 입학식 당일에? 네. 그 전날에 사실 그냥 뭐 수석이 돼서 그냥 그 다음날 일찍 오세요 이렇게만 통보를 받고 처음에는 몰랐어요. 어? 수석? 네. 그러니까 사실 그냥 뭐- 수석이 뭔지도 잘 모르죠. 네, 그냥 일단은 중학생이면. 가봤어요. 근데 일찍 오라니까 뭐 일찍 오는 게 수석인갑다 이러면서 진짜 대단한 건데. 근데 사실 팬분들께는 항상 약간 루머로만 돌았었어요. 어떤 루머가 돌았죠? 약간 수석이다, 뭐 수석 아니, 입학이다, 아, 이런 약간 막 그거 진짠가? 이런 루머만 돌았었는데 오늘 처음 오피셜이 네, 여기서 오피셜 여기서 아. 처음으로 네 와 그래요? 말하는 거예요. 네. 자 베이비몬스터의 라미 씨는 한림예술고등학교 과수석으로 입학을 또 정리를 잘 못하네. 라미 씨는 한림예고입니다. 그리고 수석 한림예고입니다. 자 베이비몬스터 Hay veces que no sé quién pone más nervioso a quién, si él o ella a él. Porque él está un poco descolocado, ¿eh? Sí, sí, es que Se viendo le va, el se le va hasta el talento guión. que tiene, claro, está absorto en sus pensamientos y está tan flipado que se le va la olla. Yo creo que está pensando, solamente tengo que esperar 2 años, 2 años, 2 años. Venga, seguimos. 라미 씨는 네. 한림예고에 수석 입학을 하신 상당한 인재이십니다. 자, Se parte. 당연하게도 최근에 베이비몬스터 특히 라미 씨의 라이브 실력에 대한 어. 극찬이 굉장히 많은 걸로 알고 있어요. 네. 보셨나요? 봤어요. 이렇게 팬분들의 칭찬으로 가득한 네. 반응을 보면 기분이 좀 어떻나요? 일단 너무 감사하죠. 약간 사실 이렇게 데뷔해서 되게 이렇게 많은 관심과 이렇게 칭찬을 받을 수 있다는 게 막 그렇게 쉬운 일은 아니잖아요. 그렇죠. 그래서 너무 감사해요. 맞아요. 그 라미 씨가 감사함을 느끼는 분들에게 네. 또 보답을 할 수 있는 기회가 아. 곧 있는 걸로 알고 있는데 있죠. 어떤 거죠? 저희 8월에 이제 서울에서 네. 서울에서 경희대 평화의 전당에서 이제 8월 10일, 8월 10일 이제 팬미팅 약간 지금 그거 같아요. 그 뭐지? 그러니까 자소서 그 맞아요, 알죠? 봤어요. 좀 그런 느낌 나네. 계속 해보세요. 뭐 네. 보기 좋네. 저희 서울에서 이제 피날레 팬미팅으로 이제 8월 10일, 8월 11일 경희대 평화의 전당에서 팬미팅이 열리니까요. 꼭 많이 와주세요. 기대해 주세요. 예. 이번 서울 경희대 평화의 전당에서 네. 하는 서울 팬미팅에서 가장 기대되는 점이 있다면? 저희가 이제 피날레로 마지막으로 이제 서울에서 공연을 하다 보니까 네. 조금 더 뭔가 아드레날린을 그럼 이렇게 또 네. 이번에 컴백을 했으니 하스니. 조금 뭔가 샌리스트에 뭔가 변동 사항이 있지 않을까 하는 그런 기대를 가져주셔서 아니 따라하는 거 텐션 맞추는 건데 왜 그러세요? 말씀하세요. 너무 좋아요. 좀 그런 걸 기대해 봐주셔도 좀 좋을 것 같아요. 좋습니다. 네. 또 신선한 샌리스트로 팬분들을 마주할 수 있게 네. 기다리겠습니다. 저는 개인적으로 오늘 되게 즐거운 시간이었습니다. 어우, 라미 씨는 오늘 하루 좀 어떠셨나요? 저 너무 재밌었어요. 그래 보여요. 너무 좋아요. 지금 아드레날린이 도파민 중독이야 지금. 저 원래 이런 사람인데 아까 너무 차분해가지고. 맞아요. 근데 긴장 많이 풀린 것 같아서 좋네요. 자, 이제 듀엣 서비스 들려드릴 시간인데요. 네. 오늘 우리가 어떤 노래를 준비했죠?
저희 이제 악뮤 선배님의 오랜 날 오랜 밤이라는 노래를 준비했습니다. 맞아요. 이 곡을 저와 함께 부르고 싶으셨던 이유가 있나요? 뭔가 제가 악뮤 선배님 너무 팬이기도 하고 네. 선배님이랑 같이 이렇게 불러보고 싶어가지고 그래서 골라봤어요. 오케이, 바로 가도록 하겠습니다. 네. Bueno, hay que decir que ni lo hemos comentado, que precisamente Rami la que está ausente ahora mismo de la Sí, formación de Baby sí, Monster por problemas de salud desde mayo de 2025, lleva ya un año sí. ausente. Y bueno, no hay mucha información respecto a, a su vuelta. Se espera su vuelta. De hecho, dentro de la rumorología, lo que se dice es que más o menos se esperaba que volviera a mediados de 2026, pero ya estamos a mediados, así que esperemos que sea más pronto que tarde. Y de todas maneras, en IG mantienen total privacidad sobre las condiciones médicas de sus artistas, así que poco vamos a saber realmente, a menos que se quiera que se sepa. Bueno, pues vamos con ese tema. Last Goodbye de Akmu. Bueno, ha dicho que es una gran admiradora y que siempre ha querido cantar esa canción. Eh, pues vamos allá. 악뮤의 오랜 날 오랜 밤. 저와 베이비몬스터 라미 씨의 듀엣 서비스입니다. 별 하나 있고 너 하나 있는 그곳이 내 오랜 밤이었어. 사랑이란 말이 머뭇거리어도 거짓은 없었어. 너와 나 있고 참 조용했던 그곳이 내 오랜 밤이었어. 어둠 속에서도 잠 이루지 못해 흐느껴오는 너의 목소리. 그대 곁이면 그저 곁에서만 있어도 행복했단 걸 그 사실까지 나쁘게 추억 말아요. 오랜 날 오랜 밤 동안 정말 사랑했어요. 어쩔 수 없었다는 건 말도 안 될 거라 생각하겠지만 밉게 날 기억하지는 말아줄래요. 아직도 잘 모르겠어 당신의 흔적이 지울 수 없이 소중해. 하늘이 참 뿌옇고 맘을 다 잡아야 하죠. 이제 마지막 목소리 마지막 안녕. 밉게 날 기억하지는 말아줄래요. 아직도 잘 모르겠어 당신의 흔적이 지울 수 없이 소중해. 네. 감사합니다. 우와. Bueno, que Limujin es cantante profesional, se nota Sí, sí, además. ya me he dado cuenta ya. No, es un cantautor y fíjate,
Rami tiene aquí su propio modelo de micro. Está aquí. ¿Lo ves? Firmado Rami. Sí, sí, sí. Sí, sí, me ha hecho gracia eso. Bueno, pues nada, el episodio concluye con esta emotiva interpretación de a dúo de Last Goodbye y las voces de los dos se complementan muy bien, han alternado momentos de delicadeza con otros de mayor intensidad. Y bueno, la interpretación mantiene eso, el ambiente íntimo hasta el último verso y sirve como cierre elegante para esta entrevista, centrada en la música y en la personalidad de Rami. Eh, am, yo creo que es la primera vez que la escucho hacer un dueto con un chico. Sí, Ujú. siempre las veces que la hemos escuchado ha sido en Baby Monster, así que Sí, 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 sí. Así que bueno, esto demuestra que puede adaptarse a distintos estilos sin perder su identidad vocal y sabe integrarse con otro cantante sin intentar sobresalir por encima de él, que podría, pero no lo ha hecho. Eh, técnicamente ha estado impecable, así que todo muy bien. Eh, y todo el programa ha cantado sentada, sí, que es más complicado. es más complicado, claro, porque el apoyo diafragmático no es el ideal. Sí, así que Madre mía, menudo talento que tiene esta muchacha. impresionante. Esperamos que se recupere muy pronto y se reincorpore. Así que nada, Adrián Medrano, gracias por traernos esta entrevista. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos. El haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1, pues tenéis las canciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.